myself Rajpira Kaur and you are watching News Moment English channel. Welcome to this channel. Have a look on this breaking news. The only shop in Asansol which is famous for its uniqueness. This shop is 100 years old. They have some unique products. They have the variety of khakra which you don't find in Asansol. They have delicious product. The address of opposite SBI Bank, Simran Roy Road, Asansol. The pin code is 713301 and you have also call on the number 0341 2305017 and another mobile number is 9547356154. And they have the unique tasty products meethi khakra, masala khakra, sadda khakra, Manchurian khakra, cheese khakra, Maggi khakra, chaat masala khakra, mithia khakra, banana chips. Jitendra Tiwari, chairman of the board of directors of Asansol Municipal Corporation, said on Monday that Asansol Municipal Corporation is about to receive the award of Scott Order of Merit. Asansol Municipal Corporation is also ahead in Kulti Water Project. Asansol Municipal Corporation has done good work under these two projects, said that the work of Kulti Water Project has been completed ahead of the specified time. Asansol Municipal Corporation has started Agya Asansol project for various type of online services. The concerned office was appealed for these two projects. Asansol Municipal Corporation was informed on Monday that the Scotch Order of Merit Award will be given to Asansol Municipal Corporation. Simultaneously, the new Commissioner Nitin Singhania contributed to the post of Asansol Municipal Commissioner. Asansol Municipal Corporation Nitin Singhania took charge as the Corporation Commissioner of Asansol Municipal Corporation on Monday. He is 2013 batch IAS officer of West Bengal card. It is noteworthy that the outgoing commissioner Khurshid Ali Qadri has been transferred to Darjeeling. He has also been the joint secretary in the state government and in the chief minister office. V.K. Dhal, president West Bardhaman District Chamber of Commerce and Industries PBDCCI and Jagdish Bagri, General Secretary, honored both at the corporation headquarters. গত মাস থেকে শুরু হয়ে গেছে কয়লা চোর বালি চোর যারা আছে তারা আজকে কোথায় আছে ত্রাহিমাম করছে। ভারত সরকারের সম্মানীয় মন্ত্রী আমার পাশে বসে আছে, তার যে নেতৃত্বে ভারত সরকারের নেতৃত্বে আজকে কয়লা মাফিয়ারা ধানবাদ হোক আর আসানসোল হোক আর রঘুনাথপুর হোক সেই কয়লাঞ্চল থেকে ছাড়ে আমার মনে হয় বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশে চলে গেছে। বন্ধু, বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশে চলে গেছে। कोयला माफिया तो बालू माफिया तो और क्या क्या माफिया है, जो धंधा करने वाले लोग हैं वो अपना निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। जिन लोग देशभक्त के ऊपर हमला करने का काम कर रहे हैं और बताए कि हमारे 6 साथी यहाँ पर शहीद हुए, 6 साथियों की हत्या की गई है। जो देश के लिए अपने को कुर्बान करता है, देश हमेशा याद करता है और देश उसी को याद करता है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते शहीद होता है। लेह लद्दाखो यदि कोनो असुविधा है আমাদেরকে দরদ
কেন আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি আর ভারত মাতার সন্তানের হিসাবে আমরা কাজ করি। তো এই দেশে ভারত মাতাকে এবং श्रेष्ठ भारत बनार जन्य আমরা সবাই যোগদান দিচ্ছি। हमारा स्वार्थ इतना ही है कि भारत माता का परम वैभव बना रहे। इसी उद्देश्य के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ आज मिल करके मुझे बेहद प्रसन्नता, अनेक खुशी। 3 दिनेर प्रोग्रामे आज के আমরা এখানে পৌঁছেছি। ইয়ার পরেও আবার কার্যক্রম হবে, তখনও আমরা আসবো, নিশ্চয়ই আসবো। বেশি কিছু কথা বলার নাই, আপনাদেরকে অনেকক্ষণ রোদে বসাচ্ছি আমরা। তো ভিটামিন ডির জন্য ওটাও ভালোই বটে। এখন যে করোনার চলছে, সেই করোনায় বলছে যে ভিটামিন ডি হওয়া উচিত। তো ভিটামিন ডির সাথে সাথে মমতার সঙ্গে একেবারে হবে, ভালোভাবে। মুখ্যমন্ত্রী পূর্ব ভারতের সবথেকে লোকপ্রিয় নেতা, কেন্দ্রের মোদী সরকারের অন্যতম সদস্য, আমাদের সকলের প্রিয়। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি বলবো, ছাত্র জীবন থেকে আমি যখন যখন কোনো কিছু সমস্যায় পড়েছি, রাজনৈতিক পরামর্শের প্রয়োজন হয়েছে, ব্যক্তিগত পরামর্শের প্রয়োজন হয়েছে, তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কিংবা তারপরেও হোক, একটা অভিভাবকের রূপে আমি সবসময় পেয়েছি। সেই মাননীয় অর্জুন মুন্ডাজি মহাশয়কে আমি যে লোকসভার থেকে সদস্য, সেখানে প্রথমবার আসার জন্য আমি তাকে হার্দিক স্বাগত জানিয়ে সবাইকে অনুরোধ করবো, জোরদার একটা তালি হওয়া উচিত। करेगा और पुरुलिया बान बाजार धात की ऐसे जगह में रहने वाले कार्यकर्ताओं का सीना चौड़ा होगा और माफिया अपने बिल पर घुसेंगे। ये उत्साह आपका बता रहा है, क्योंकि यहां जिस तरीके से पिछले 10 सालों में ममता जी की सरकार ने काम किया है, वो सबके सामने है। भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि हर घर को शुद्ध पेयजल पाइपलाइन से मिलना चाहिए। Barabani MLA inaugurate Manjhi Than in Bathanbari Adivasi Pada, Salanpur. Barabani MLA Vidhan Upadhyay inaugurated Adivasi Manjhi Than at Bathanbari Adivasi Pada under Dendua Gram Panchayat in Salanpur block. Vidhan Upadhyay MLA of Salanpur block, Trimool Congress and Barabani came forward to fulfill the dream of tribal villager for many days. On Monday, the boatman stopped. CPM organized door-to-door campaign in Asansol market area to support the strike. It was led by Bipul Banerjee, Abdul Manaf, Khalil Khan, Gopinath Roy, Ilyas Rayan and others. Sikh community staged a tractor rally in Asansol in support of the farmer movement against the central government agriculture bill. Asansol marched from the polo ground to DM's office. Meanwhile, Ranveer Singh Jeetu said that the central government is trying to snatch the hard-earned money of the farmer by passing the agriculture bill, which is black heart for them. The central government is trying to sell the earning of the farmer to the capitalizations. There is a movement going on all over the country. The government will try to stop their movement, but the farmer will not accept it. In this severe cold, 3 to 4
agitators died in the cold, but the movement will not stop and will not stop. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जितने भी अपनी तुच्छ बुद्धि है उसमें 2 बातें हिंदी में रखूंगा भारत सरकार के लिए। भारत सरकार ने जो कृषि के और काले कानून के विरुद्ध में अपना जो काला कानून लाया है, हम उसका पूरी तरह से बॉयकॉट करते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल के समर्थन में नहीं है, हम पूरे कानून का बॉयकॉट करते हैं। हम आज अपने मीडिया के मार्फत से, सोशल मीडिया के मार्फत से भारत सरकार तक, हमारे डीएम साहब के मार्फत से उन तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो किसानों को या खास करके पूरी सिख कम्युनिटी को भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नज़रअंदाज ना करें। हमें जो खालिस्तान की एजेंसी के साथ में जोड़ के किसानों के इस संघर्ष को जोड़ के जो उनका मनोबल को तोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार इस चीज में कभी भी सफल नहीं होगी। इससे भी पहले काफी लोगों ने जो हमारे बाहर से आए हुए जो मुगल साम्राज्य था 700 साल, उन्होंने भी भारतवर्ष में राज किया था, बरतानिया सरकार ने भी राज किया था और आज हमारी बीजेपी गवर्नमेंट भारत सरकार पर राज कर रही है। तो जो 700 साल में जो काम पूरा नहीं हमने करने दिया था, 300 साल बरतानिया को काम नहीं करने दिया था, तो ये 5 साल की जो मोदी सरकार हमारे पीछे पड़ के सिखों का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रही है। हम आज एकजुट होकर पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में और हमारे भारतवर्ष के लोग भी आज हमारे सिख समुदाय के साथ में है। जो सिख समुदाय को बदनाम करने के लिए भारत सरकार की एजेंसियां काम कर रही है। पूरा भारत वर्ष इस टाइम सिखों के साथ में है, सिखों की कुर्बानियों को भारत सरकार को याद दिला रहे हैं। इसलिए हम आज एकजुट होकर भारत सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि सिखों की देन है जो आज भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री हमारे आज हमने सिरों के बलिदान दिए हैं, अपने बच्चों के, अपने माँ बहनों को बलिदान दे के आज भारतवर्ष को जो सींच के आज हमने भारतवर्ष को लोगों को भारतवर्ष को दिया है। ऐसा ना समझे कि वो खाली मोदी सरकार है, उनको जो समर्थन करके उन्हें बिठाया है, भारतवर्ष सिर्फ उसका है। भारत में रहने वाले एक छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग सबका दिया हुआ बलिदान से आज भारतवर्ष चल रहा है। जब हमने 1000 साल की हुकूमत करने वाली सरकारों को उखाड़ फेंका है, तो ये 5 साल की राज करने वाली सरकार को भी हम चाहेंगे सारे भारतवर्ष के लोग एकजुट हो, एक मंच पे आए, तिरंगे की छत के नीचे। Blood donation camp was organized at Badhyanathpur, Nichapada of Pandeshwar Assembly. Consequently, MLA Jitendra Kumar Tiwari was present as the chief guest. MLA Jitendra Kumar Tiwari inaugurated the blood donation camp. On this occasion, MLA Jitendra Kumar Tiwari said that whenever blood is needed, people have to make up for it by donating blood because there is no alternative to blood. Various organizations in the society selflessly organize blood donation camp. They do not have any hope in return. Rather, they conduct this event to serve the society selflessly. This increases the importance of their work. Those who selflessly serve the general public and society, these people have done good work. মাননীয় শ্রী জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয়কে আমরা আমাদের অতিথি না আমাদের ঘরে ছিল, আমরা ভালোবাসাও জানালাম। দাদাকে বলবো না যে আমরা বরণ করে নিলাম, দাদাকে আমরা আমাদের ঘর করে দিলাম পুষ্পস্তবক দিয়ে। সাথে সাথে একটু অনুরোধ করবো একটু পুষ্প, সাথে সাথে তাদের পরিবারের সব সদস্যকে আমরা সমবেদনা জানাই। সমাজে কিছু মানুষ আছে তাদেরকে আমরা মনে রাখি। যমুনা, অজয়, মধু, আমাদের সুদয়, লক্ষ্মীদ্বীপ, পদ্মা, তন্ময়, সজল, লবানের পুরো টিম, আরেক সঞ্জয়কে দেখছি গোবিন্দপুরের। আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ আমরা যে আপনারা কোভিড-19 ঠিক পরে
যখন বিভিন্ন অঞ্চলে রক্তের ঘাটতি, তখন আমাদের পাণ্ডবেশ্বর অঞ্চলের এই অঞ্চলের মানুষেরা, ছেলেরা এগিয়ে এসে রক্তদান করছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আবেদন করেছিলেন সব কিছুই আমরা তৈরি করতে পারছি, কিন্তু এখনো আমাদের বিজ্ঞান এত উন্নত হয়নি যে কৃত্রিম রক্ত তৈরি করা যাবে। স্বাভাবিকভাবেই যখনই মানুষের রক্তের প্রয়োজন হবে, রক্তদানের মাধ্যমেই সেটা আমাদেরকে পূরণ করতে হবে এবং আমরা কাউকে ফোর্সও করতে পারি না তোমাকে রক্ত দিতেই হবে। তাই আমরা বারবার বলি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, কিন্তু স্বেচ্ছায় এত যুবক যুবতী পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন অঞ্চলে এগিয়ে আসছেন, এটা দেখে আমি গর্ববোধ করি। এই অঞ্চলে যে যুবক যুবতীরা এগিয়ে এসছেন তাদেরকে নিয়ে আমি গর্ববোধ করি। শুধুমাত্র অন্য কোনো ভাবনা না, আমরা তো অনেক সময় অনেক কাজ করলে তার পেছনে আমাদের অনেক স্বার্থ থাকে, রাজনৈতিক স্বার্থ থাকে, নেতা হবো, এমএলএ হবো, এমপি হবো, মন্ত্রী হবো, এসব থাকে। কিন্তু যারা এই রক্তদান শিবির আয়োজন করে বা যারা এগিয়ে আসে, তাদের মনে এই ধরনের কোনো বাসনা থাকে না যে এর বিনিময়ে আমি কিছু পাবো, এটাকে এই ভাবনা নিয়ে তারা কোনোদিন কাজ করে না। শুধুমাত্র মানুষের ভালো করব, অপরের প্রাণ রক্ষা করব, এই ভাবনাকে সামনে রেখেই তারা এই কাজগুলো করে। স্বাভাবিকভাবে তাদের এই যে কার্যকলাপ তার গুরুত্ব আরো অনেক বেশি। আমরা যে কাজ করি তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব এই ক্লাবের ছেলেদের এই কাজ করার, কেননা তাদের প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি নিঃস্বার্থভাবে তারা করে, এর বিনিময়ে তারা কোনোদিন কিছু চায় না। তাই তাদের এই সাধু উদ্যোগে আমাকেও আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তাদের যে কোনো ভালো কাজে আমার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে তারা আমার কাছে যে সহযোগিতা চাইবে বা আমার সঙ্গ যখন চাইবে আমি তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করব। এই কয়েকটা কথা বলে আমাদের যে দুজন ছেলে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে, যাদেরকে স্মৃতির কোনো কোনায় আমরা এখনো বারবার মনে করছি, তাদের পরিবারের লোকেরা যেন এই দুঃখ কষ্ট বেদনা থেকে মুক্তি পাক এবং তারা যেখানেই থাকুক না কেন ঈশ্বর তাদের আত্মাকে শান্তি দেখ, এই কামনা করে আরেকবার লবান আর তার পুরো টিমকে অভিনন্দন জানিয়ে এই ব্লাড ডোনেশন করার জন্য আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। চৌষট্টি বছরের যুবক CITU and lifts at the ISP SCOB gate and Baranpur bus stand in support of general strike across the country on the call of Krisak Sangrami Manch tomorrow. Baranpur area dignitaries were present. Subhasis Bose, Angusman Mukherjee, Shiv Kumar Ram, Somitara Chakravarti, SM Hassan, Silpi Chakravarti, Swapan Mitra, Chandan Mishra, Amitabh Mishra. Monday, the administrative officers of various departments were busy from morning to late night on the arrival of Chief Minister Mamata Banerjee in Durgapur. Durgapur Circuit House had Shahid Bhagat Singh Stadium have been converted into police cantonment. The Durgapur Government Circuit House is attractively decorated. बोर्ड लगी
Mahaparyavan Day celebrated by Asansol Division. Asansol, December 7, 2020. Baba Sahid Dr. Bhimrao Ambedkar was commemorated on his death anniversary. Mahaparyavan Divas. Today, 7/12/2020, at a function held at Divisional Railway Manager's Office, Eastern Railway, Asansol. Asansol Division of Eastern Railway cleaning and sanitizing work are carried out regularly and as a continuous process in station and trains. Nevertheless, furthermore, under the active guidance of Sri Sumit Sarkar, Divisional Railway Manager, Asansol, an intensive sanitization and sanitization drive has been started on 3/12/2020, 3rd December, across the Asansol Division of Eastern Railway, which will continue till 10/12/2020, 10 December. Now I am presenting the SMS from News Movement. Smile, it will make you look better. Pray, it will keep you strong. Love, it will make you enjoy life.